A ver, a ver. Probando, probando. Hace mucho que no hago esto. Hace años ya. A ver, déjate digo que ya estoy en Vive. Mm, A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué pedo? A ver, a ver. Siento que un poquillo ahí. Ok, a ver, probando, probando audio, probando, probando, probando. Uno, dos, tres, probando. Está muy bien probadita, probadita. Bueno, pilla, ahorita que te conectes, arranco, ¿eh? Antes, ¿pa' qué? Pilla, ahorita que te conectes, antes, ¿pa' qué? Ya vi que se ve todo muy bello, pero bueno, me voy a tener que avisar si se congela mi video. Ujú. Desaparecieron ya. Daram, bam, 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 bam. Spider-Man, man, looks like a Ben 10 alien. Across the Spider-Verse Part 1. Ta-ta-ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra. Mm,
Ahorita me echan unos cookies, ¿eh? Con un cafecito que me hice. Mm. Mm. A ver, opciones. Sonido tipo Chronicles, PS88 original, Complete Chronicles. Vale. Mm. 8 direcciones o 360. Mm. A ver, ¿qué es eso? Bam, 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 bararara. Ya estoy, dices. Ah, bueno, ya estás peinada para atrás. se escucha bien, perrito? Ok. ¿Qué es eso de que, eso que me dijiste de que se te escapó el guismo que no te correteó un perro? Entendí. Explícate. Me dejaste con la duda leve. Sí, todo bien. Ah, bien, todo bien. Y porque no se alcanza a ver allá. Ahí está. Se salió el guismo. ¿Qué más? Ese pinche perro. Tonto. Ay. Bueno, está bien. ¿Y qué tal estuvo tu día? Cuéntame todo. Cuéntamelo todo. ¿Tu trabajo? ¿Qué tal? ¿Ya pagaron ayer? ¿Algún chismecito? ¿Jugaste mucho Pokémon? Cuéntame todo. Ah. ¿Trabajo? ¿Qué tal? ¿Ya pagaron ayer? Bueno, bueno, pues, en vista de que bla, 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 bla.
Vamos a jugar este juego que se llama Is. Is 1 y 2 Chronicles, publicado por Exit Games, 2011. Dice Ancient Is Vanished. Omen. Crónicas de Is. Va que va, vamos a poner juego nuevo. Vamos a elegir el tipo de juego Chronicles. Dale. Lo voy a poner normal. Ni difícil ni fácil. Falcon presents Light and Darkness, The Disturbed and Chaotic Era. Chaotic Era. Una armónica ahí. Una especie de puerto o algo. Una torre. El cielo ahí muy nublado, muy bello. Ancient East Vanished. Unas construcciones, unos artefactos, unos monos bichis. Unos ahí como demonios. Malón. Bueno, no, este intro no nos dice nada porque pues no tenemos contexto. Unas historias ahí. Chico soñador. Tormenta en el mar. Una muchacha de pelo azul que toca la armónica. Va que va. Encalló. Se me fue el audio. What the fuck. ¿Por qué? Ay, qué raro se les fue el sonido ahí al final. Bueno, dice... good, you are awake, dice el doctor Bludo. Despertado. Ya despiertas ahí. Doctor Bludo dice, don't strain yourself now. Your body is covered in bruises. No te esfuerces, muchacho, estás todo herido ahí. So, you still hurting anywhere? ¿Te duele algo todavía? Adol checked himself over. There was some pain, but nothing debilitating. Está magullado, pero pues no, nada grave, ¿no? Get some rest. You are in a clinic in Barbado Port, el Puerto Barbado. Una clínica, ¿no? Ahí va entrando un chavalo, una bandana en la cabeza, tipo rudo se le ve. Slav. Hey, Dad. Is the stranger awake yet? Slav, you're early. How did the meeting go? Same as always, no real progress. Lo mismo de siempre. Well, the patient's only just awoken, dice el doctor. Glad to see you back among the living. Oh, yes. What are my manners? My name is Bludo. I own and operate this clinic. This is my son Slav. He found you collapsed on the beach and brought you here. We drove off the rebel that attacked you. It was a real close call. Rebel. Adol told Slav his name and expressed his gratitude. Adol, good name. Don't recognize you though. Where are you from? ¿De dónde eres? Es un extraño, pues. Adol explica que atravesó por Promaloc a Esteria en un bote. My word, you came from overseas. ¿Vienes del otro lado de la mar? Amazing, you're the first man I know of to get past the storm wall. Órale, un aventurero, pues, hecho y derecho el viejo. What do you think you're doing? Uh-oh. Here she comes. Watch out, boy. She'll chew you up. I'll chew you up, Slav, if you keep making comments like that.
Si continúas con esos comentarios, te voy a chingar, pero a ti, pendejito, dice Ayla. The man's wounded, está herido, ¿sabes? Deberías, no, deberías dejarlo estar tranquilo. Necesita descansar. Esa es mi Ayla, siempre manteniendo bien checados a sus pacientes. Pero tienes un buen punto, mi querida. Yeah, okay, I'll stop talking his ear off. Ya ojalá está fregando. Rest up, adult, but know this, I'm not done with you yet, dice Slav. Okay. Under the clinic's care, Adol recovered quickly. Several days later, muchos días después. Vámonos, ok. A ver, espera. Opciones, Sonido. Esta chida también original. Bueno, crónicas. Vamos a dejar la nueva. Movimiento. Walk. Ok, sí. Movimiento. 8 direcciones. Seguro cuál es el movimiento que me gusta más. Good morning, Adol. You seem to be in tip-top shape now. Tip-top shape. Still, you should probably take it easy for a bit, just in case. Still, you should probably take it easy for a bit, just in case. Well, I suppose a walk around town could do you some good. Just don't overexert yourself. For a boy your age, you have slept so soundly, you must have quite a story to tell. Adult, the portside warehouse has become home base for the town's militia. Slav should be there. He can answer any question you might have. Just be careful not to do too much too soon. Listen, Adult, there are monsters outside town. So don't push your luck, okay? Hay monstruos afuera de la ciudad, así que no presiones tu suerte, perrishi. Ya está. Encandilados. Hay que buscar al muchacho ese, muchacho alegre. Well, now, who might you be? ¿Quién eres? I see you are the young man that Dr. Bludo has been looking after. You must have been through a lot. But you're looking very well. That's Bludo for you. Ándale, ok. ¿Dónde estará de que en ese lugar que me dijeron? Slav is working hard to keep the town safe, but in the end, he might just be kidding himself. Rather than live in fear of a monster attack, wouldn't it be better for everyone in Barbado to move to Minea? Tal vez, ir al niño ahí. Hey, mister, did you come from the mainland? Isn't the storm wall really neato? I hope it stays forever. If it ever goes away, the girl next door will have to live with her family. This is the town where I was born and raised. It's my home to even consider leaving this place. But my child's safety is paramount. So perhaps Minea, with its city wall, really is the place to be. ¿Qué es ese lugar, Minea? Es como la capital acá, güey. Ok. Era un perrillo. Wow. ¿Qué es aquí? Militia Headquarters. Ah, pues aquí está el viejo, ¿no? Slav. And shit. Ahí está. Todavía no vamos a ver con él. Primero vamos a ver. You are the one that Slav rescued, are you? Fine red hair like yours is certainly a rarity here. Una
cosa rara, perro. ¿Y este? I've been fishing here for as long as I can remember. Batelo, el pescador. Since the storm wall appeared, my catch has been consistently bigger than ever. I believe one would call that a mixed blessing. ¿Qué es eso de la storm wall? Una pared de lluvia. Playita. Ok. It's locked. Ándale, un bar. Before the storm wall appeared, this bar was always packed. I can handle being poor, I just really hate being bored all the time. Such stunning red hair. You must be Adol, no? Dr. Bluto told me all about you. As you can see, we are on a bit of a break right now. The storm wall's not conducive to tourism after all. Tourism. After all. Este, está el techo ahí. Necesito una espada, ¿dónde la consigo? Watch out for the blue-headed demons out of the field. Be careless and you'll be dead. You are only human after all. If you are not sure about your chances for survival, then run away. Run like the wind. ¿Un consejo? Aquí hay una viejecilla que dice: la abuela Daria. My son and his wife live in Minea. ¿Cuál es el juego, tú? ¿Cuál es este juego? ¿Cómo que cuál? Se llama Is. YS. Is. Y es un juego así pues de fantasía. RPG de acción y fantasía. Este es un remaster que se hizo en PSP. El original pues es uno viejo de una de esas computadoras de antaño. Y no sé mucho más, la verdad. Solo sé que van como 9. They keep asking me to go live with them, but they must be joking. This is my home. I could never live here, no matter what the danger. Una viejilla obstinada, pues, que no se quiere ir a otro lado. Bueno. ¿Y este? Since the ships are all grounded, there's no work to be had. There's no work to be had at the harbor anymore. I've been hoping to branch out into the silver trade, but that didn't exactly work out either. Bad luck all around. O sea, al pueblo le está yendo mal, pues eso es lo que nos están diciendo. Como que hay una tormenta en el mar que no, supongo que no deja pasar los barcos y un cadeno. Adol, dicen, no sé si viste esa parte, pues, pero que llegó, que encalló, pues así como... Llegó en barco medio muerto, pues. Eso es lo que se ha dicho hasta el momento. Vamos a ver qué dice el chavalo este. Agalan Slap dice, why? If it isn't Adol, you okay to be moving around like that? Every time I stopped by, you were sound asleep. You must have been exhausted. So, heard any murmurings overseas about Esteria? I'd love to know what people are saying about us. Adol told Slav he'd heard the land was cursed. Cursed, huh? That's not really true, but it's also not too far off. Guess we count on any support from the outside. If they think we are cursed over here, we gotta take action. Anyway, I don't know a whole lot, but I'll gladly answer any question I can ask away. Barbado, Esteria, The Stormwall, The Militia. Una cosa, ahorita que empecé el juego, ahorita que lo empecé,
Me preguntó que sí, qué modo de juego quería usar. Entonces, así se ve este modo. A ver, vamos a hacer algo. Voy a salir de aquí también. Nothing, bitch. Alright, well, you're sure to come back sometime. Vamos a salvarlo aquí. Files. Hey. Nueva data. Cliente. Sale. Set completed. Está. Ya salvamos. Ahora vamos a salirnos. O salirnos de aquí. Main menu. Quick game return to main menu. Yes. Es que siento que el otro estilo de arte creo que puede estar más padre, más retro. Retro shit. Vamos a verlo. Voy a llegar hasta donde está este muchacho y a ver si se ve más, me gusta más o no. Vamos a hacer rápido. Nuevo juego, entonces vamos a usar la Complete 2001, que es como que la versión. Entiendo que lo único que cambia es el tipo de hacer arte, pues. Vamos a hacerlo en normal igual y vámonos. Esto va a ser lo mismo, entonces lo voy a quitar. Esto va a ser todo igual, me lo voy a brincar rápidamente, ¿no? Bla, 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 que hay, que llegaste, Adol, ¿cómo estás? Vienes del otro lado del mar, bla. Y ahí viene el mismo chaval, lo mismo, todo eso es igual. Ya no voy a decir lo mismo, ay, que no sé qué, papá y madre. Me lo voy a brincar, me lo voy a brincar. Me lo brinco, me lo brinco, me lo brinco. Bla, 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 bla. Entonces, no sé si te fijaste ahorita cómo se veían los monos, pero vamos a ver cómo se ven ahora. Entonces todo se ve igual. Pero seguimos aquí. Esto se ve diferente, ¿no? Puedes ver, el dibujo es distinto. A mí me gusta ese estilo también, se ve padre. Good morning, adult. You seem to be in tip-top. Ya me decís que no sales de la ciudad. Ve a buscar a Slav allá donde está. Pues vamos a ir a verlo. Todo lo demás es igual. Creo que la música también cambia, pero la podemos cambiar de nuevo. Voy a ir directamente a donde esté este vergas. Y así es como se ve. Se ve más perro este style, ¿no? Huevo que sí. La neta, la neta. A ver, si lo estás viendo, Adrián, y si viste el otro y viste este, ¿cuál está más chido? Lo vamos a hacer, miren. Ahí nos va a decir lo mismo acá. Pregúntame lo que quieras, muchacho. Entonces yo le voy a decir. Bueno, velo bien, velo, grábatelo, velo. Ese es el estilo de arte de esta versión. Le voy a poner nothing. Alright, bla, bla, bla. Y voy a guardarlo aquí en la segunda. Ok, ahora vamos a cargar el anterior. Entonces aquí está. Velo. Neta no se ve chilo este, ¿verdad? ¿Lo estás viendo o no lo estás viendo? Dice tu voto, Esa es la versión remaster. Velo, la neta se ve bien meco. Velo. Slav. Así se ve. No le quiero preguntar nada. No va a salir. Ese es. Ok. Ahora, vuelvo a la otra versión. Es este. Y aquí está. La neta se ve más perro este. Ahí estamos a jugar. Bueno. Ya la decisión fue tomada. No sé si lo viste. O si lo viste, pues es tu oportunidad de comentar. Como sea, normal. Como sea la normal, es que pues no sé, las dos son normales. Pues.
Pues supongo que esta es como que la más original, pues vamos a jugar con esta, pues, la más retro. La más retro shit. Adol, you're looking well. How are you adjusting to Esteria life? Anything on your mind? Vamos a preguntarle acerca de todo. Barbado. Barbado is the only port town in este. Es el único pueblo poblado en toda Esteria. It used to just be a small fishing village until silver was discovered nearby. Then it boomed overnight. El silver plata, pues bien. But ever since that storm wall showed up, no ship can get on our in or out. Our exporting days are over. So now it's just a fishing village again for the time being anyway. At least everyone got some money from all the silver trade while it lasted, I guess. Órale, bueno, Esteria. Esteria is a small island country. ¿Cómo se dirá? Country. Bueno, es un pequeño país isla. There are only a few towns here: Barbado, the walled city of Minea, and Sepik village in the mountains. Entonces hay 3 ciudades en este país, que son pues esos que está diciendo ahí, ¿no? Barbado, que es donde estamos el puerto, la ciudad murallada de Minea, y Sepik, la villa en las montañas. Not long ago there was also a town called Rustin, but it got wiped out by monsters after the mine closed. Well, the place where I found you is called Whitehorn Beach, la villa del Cuerno Blanco. Mother of Pearl Pieces. Wash ashore there, Mother of Pearl Pieces, supongo que perlas. Great place for a stroll, safe for the monsters everywhere. What else? Oh yeah, a Darn Tower, la Torre Darn, Esteria's claim to fame, sort of. Un gran lugar afamado en Esteria. Ok, ya dice, it just seems to kiss the clouds, doesn't it? On clear day you can see it all the way from Promalac. Grandes nombres de ciudades inventadas aquí. There are other tourist spots, but they've been infested with monsters ever since the Stormwall showed up. O sea, hay monstruos por todos lados en este lugar. Them thing really made life difficult for us. Okay. Stormwall. It appeared, let's see, about 6 months or so ago. Hace 6 meses que están viviendo esa pesadilla. The first storm started on a night when some trade ship carrying silvers set out from Barbado. Buffed by the storm, the ship were obliterated, no sé cómo se dice, washed ashore on Whitehorn Beach the next morning. We first thought it was an isolated incident, but the same fate's been met by every other ship since. That's how the Stormwall got its start. And now we Esterians are pretty much trapped here. Most people have just kind of resigned themselves to the fate, but me, I'm too stubborn for that. La milicia. When the Stormwall appeared, monsters came with it. That's what attacked you that day on the beach. We call that particular species a revel. Monsters first appeared on the road up to the mountain, but they began attacking the villages soon after. Barbado, in particular, was hit pretty badly. Minea seemed just as vulnerable, but they've got that wall around them, so they are much more secure. Sepik was sparred too, somehow. Supposedly kept the monsters out with some kind of mystical bell. Campana mágica mística. We have nothing of the sort here, though, so we have to take up arms and defend the town ourselves. Okay. Y esto es lo que tienes para decirme, Slav. Nada. Alright, well, you be sure to come back sometime. Bueno, esa fue la gran plática con el buen Slav. Vamos a ver qué más hay aquí.
Vamos a merodeando el techo. Aquí está un hombrecillo. ¿Cómo hablo con él? We watch the surrounding areas from here. That way, if the demons try to mount an attack, we can see them coming and get ready for it. Nada tonto. Ay, me atrapé. Bueno, entonces hay una tormenta en el mar que no deja que los barcos se acerquen a esta isla. Y se llenó de monstruos al parecer. O sea, un buen setting, buen setting. Vamos a ver qué más podemos hacer aquí por el lucho este. Ya entré aquí. Ya. Una familia que pues está pensando en mudarse. Aquí es donde está la clínica del viejo ese. Viejo pelón ese, también hablé con él. Bueno, lo que podemos hacer es salir de la ciudad. Aquí hay una muchacha. Things were great 6 months ago. Huge trade ships were coming in constantly, and Barbado was flourishing. But these days, all we do is fish. I yearn from the way things were. These little critters are called picards. They've been raised as livestock here for generations. Their meat is absolutely delicious, but they're really easy prey for monsters, so we raise them here, where nothing can hurt them but us. Gasly. Watch out for the blue-headed demons out in the field. Be careless and you'll dead. You are only human after all. If you're not sure about your chances for survival, then run away, run like the wind. Así lo hemos visto. Una güera que dice: Arcia. Hace 6 meses monstruos comenzaron a aparecer al norte del camino. Como resultado, no he visto a mis amigos de Minea por un buen tiempo. Me pregunto, ¿qué están haciendo estos días? Me pregunto yo también. A ver, ¿qué más? Pues aquí hay una gran salida. Bueno, ¿qué pedo? Saldré, me van a matar si salen. Corta. Ah, gran música. Ay, güey, ese hombre de madera. Pero no tengo ni una arma ni nada. Triángulo. R. Voy a regresar con el doctor primero a ver qué me dice. Barbado Puerto. Dice, what will you do? Talk to Dr. Bluto. Vamos a hablar con él. Slav is well on his way to making the town's militia force to be reckoned with. He's always been one to insist on shouldering everyone else's burdens. A real stubborn one. He never listens to a single word that's said. He reminds me of someone else in this room. ¿Será mamá ella? Talk to Nurse Ayla. Adol, sé que strapping young lad and all, but please don't overestimate yourself. We don't want you getting hurt again. No queremos que te estés lastimando, apenas te estés recuperando, no hagas ninguna tontería, ¿no? Okay. I want medicine. I need healing. But you are not hurt. I want medicine. Unfortunately, we are out of the red digitalis plant needed to make the herbs. But still, you shouldn't need any while you're in town, right? If. Well, you seem healthy enough. You want to be up and about, but still, take care of yourself out there, okay? Necesito un arma, la neta. ¿Dónde la consigo? Oh, ya tendré. Ítems. No tengo ni madres. Ok. Aquí en este cajón. Vamos a husmear aquí todo. Nada. Aquí en el buró. Nada. Ok. Bueno, pues qué haré. Supongo que me voy a la ciudad a enfrentarme a mi destino, ok. Recuerda, un cofre, algo, denme. Es que algo que me van a matar, siento que no tengo nada de vida. Como que empezó a llover, plebe, allá contigo también, ¿no? Ok. ¿Y entra aquí? Ya le dije este, ¿ya le con todo? Okay. ¿Ya le con esta? Things were great 6 months ago. ¿Cómo se pelea?
Órale, pues. Como chocaditas, pues. Órale, pues. ¡Ah, me mató! Game over. ¿Qué pedo? No, pues, ¿qué pedo? Ya me regresé todo. Not complete. Necesito un arma, plebe. A ver, tú, ármame, milicia. Ya le pregunté todo. Ya tengo 1000. A lo mejor debo comprar un arma. Pero no vi ninguna tienda así como de armas ni nada. A ver, aquí no puedo entrar, ¿qué es? Armory. Está cerrado, ¿cómo le hago? Before the Stormwall, ya todos haciendo lo mismo. ¿Aquí? Aquí no he entrado, a ver. My daddy always talks about leaving Esteria, but why would I leave when I have so many good friends here? Okay, Esteria, ¿por qué? I came here because I heard I could make a tidy profit on the local silver trade. Now I just want to go home. Damn Stormwall, may its stormy progeny all suffer uncomfortable bloating. Aquí había otra persona, ¿dónde está? At one time, Barbado was swimming in traders like my husband, but they all tried to go home and got swallowed up by the storms. I'm just grateful to have my family here with me, though. That's enough to keep me happy. Ya, pues bueno, ¿qué me voy a ir conmigo? Bueno, vaya. Pero fíjate, va empezando ya me atoré, no sé qué hacer. Los juegos viejos de veras que sí, uno se pierde fácilmente. Ya hablé con todos. Things were great 5 months ago. La chingada. Aquí también ya entré. Un rato o algo, abren la armería. No puedo dormir. Ya me perdí, play, ¿qué haré? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás jugando Pokémon o qué? Dímelo. Creo que me hace falta leer el instructivo o algo así. De nuevo a ver si logro avanzar algo. Voy a cerrar primero. Do you want to override? Yes. A ver. Le voy a sacar la vuelta. A ver. Ya me perdí. Holy shit.
ciudad esa. Guinea, puerta. South Barbados, bla bla bla. ¿Qué dices? Si estoy jugando, pues ya sé, ya sé. Pero no me pelan. No está bien, no es la idea. Yo también debería hacerme streamer, ¿no? ¿Qué tal? Como padre, ¿no? Más divertido que el mío, sí está bien. Línea gate just ahead. ¿Dónde está la puerta aquí? Hey, you, stop right there, dice Julius. It's like you should stay indoors. It's dangerous out here. Where are your parents? Well, you don't look that young, I guess. Sorry, I don't mean to be a nag. Ay, no, ando en calzones. Oye, está saliendo eso en la pantalla, ¿eh? Y diría groserías. Acuérdate que en el stream puse tu WhatsApp, ¿eh? Que ya quedó registrado ahí en el video. X, dice la viejona. Sorry, I don't need to be hacked. Shouldn't be addressing you like you're a 3-year-old something. ¿Todos hablamos de calzones? You know. Still can't say I recognize you. Are you from Barbados? The lands outside are teeming with monsters. You better off in Minea. Ya vamos a algo, ya vamos a algo. El pueblo de Minea. ¿Y ese sombrerón? Prim, Mister, are you a swordman? ¿Es un espadachín, señor? Well, a fortune teller lady has been looking for a traveling swordman. Please go and see her. Me interesa. On the other side of the northern pass, there's a huge bowl-shaped crater known as Bayou Badet. Bayou Badet, ese nombre, Bayou Badet. Seems to be where the deep thieves are coming from. Guess they made their hideout there. Okay. Sarah has been acting rather odd lately. ¿Quién es esa Sarah? She's been going on about the world coming to an end. Sarah, ¿quién es? Prim, ¿ya habla con ella? Taberna. Esta macheta así que el pueblo ese piteo de ese vato. ¿Qué dice aquí? Before the monster showed up, we used to always play under the huge tree in the plains, but we can't do that now. The grown-ups won't let us go outside the city walls anymore. ¿Cómo que hay monstruos, cabrón? My father is the mayor of Sepik village to the north. Lately he's been a little preoccupied with something though. Last time I saw him, he was all like, the villagers must hear of this. Please, if you go to Sepik village, will you talk to him for me? Claro, muchacha, lo haré. Vaya que lo haré. You must not go to the mine. The monsters there are extremely powerful. You'll be killed for certain. It's fortunate for us that they never venture outside. Word is, they can't stand daylight. Siento que se me va a ir la luz en cualquier momento, plebe, así que voy a estar salvando porque pierdo el avance. Y parece ser que este juego no tiene auto salvado. Okay. It sounds like him to be so panicked and perturbed.
What in the world could have put him in such a state? Al papá, pues. Aquí venden cosas, a ver. Something you need? I speak to shopkeeper. A ver qué cuenta. Red hair is rare around here. You are not from around these parts, are you? I am from the mainland myself, but I got trapped on this lousy island by the storm. I think I can cook you a good deal since you are a fellow foreigner. Bye. Here's what I have to offer. Anillo de zafiro, un ala, ahí está el ala atrás, o un espejo. Esta no quiero nada de su basura. Leave. ¿Dónde está la bruja esa que anda buscando un espadachín? Since the monsters start showing up, all the children are prohibited from leaving the city. They look like they've grown tired of being cooped up here, but what else can we do? It's for their own good. Ya dijo. My mother lives by herself in Barbados. Ese es el hijo de la viejilla aquella. I keep trying to tell her to move in with me, since it's so much safer inside the city walls, but she won't listen. Ya la conocí yo, viejo, no. No te voy a hacer caso. Sarah has been acting. Sarah, ¿quién es Sarah? A ver, ya la conocí, no le hizo nombre, ¿verdad? Old man Betel. We're very fortunate to have Dr. Klaus in our city. His potions really hit the spot. Anytime there's an emergency, he's always there in a flash. He's a true hero to us all. Lydia, I saw this really sculpted, scrumptious-looking man the other day. Real Devonia, too, with his black cape. But when he looked at me, I swear I was scared out of my mind. His eyes were almost inhuman. Ya vio el diablo la vieja esta. Okay. Chamuco. Esta es la cocina. Bueno, mira. Dice, you are not too bad yourself, actually, but you might be a little young. For what I have in mind. Para la vieja, para lo que tengo en mente, estás joven, chiquito, me dijo. La vieja chucha, y este. But because he's always off on house calls, he's rarely on the clinic. Bueno, que todos tienen más diálogo y no lo he estado viendo, My grandpa often tells me Assyrian fairy tales. My favorite one is the one about the silver sword used to defeat the army of monsters a long time ago. My grandpa often tells me Assyrian fairy tales. My favorite one is the sword blah 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 blah. Quiero un gato. Se ve como que... aquí está. Ayale, hasta perro ese estilo de arte sí me gusta. Sara. Oh my, it's you? It's you? You are not from Asteria, correct? Did you came here by crossing the storm? Goddesses, thank you. I waited so long for this day. You are the one whom I've been seeking. Please get your equipment in order. Then return here at once. I must beg a favor of you. Please purchase and keep a sword, armor, and shield, then return to this house. Espada, armadura y escudo quiere que compre. Pues deme dinero, esta cabrona. Tengo 1000. Creo que me alcance. A ver, pero ¿dónde venden eso? Aquí ya estuve. Casa. Mucho viejo en este pueblo, Mira nomás ese viejo sabio. Está báculo trae. When the monsters start attacking, a lot of people move here from Rustin and Barbadoport. And yeah, Minea is protected by walls, but we can't just shut ourselves away in here. We got to fight back. Not just monsters either, but thieves. Thieves!
too. I swear it's one thing after another. Y sin mencionar la delincuencia diría Hércules. Elegía esta que trae. Minia has an ancient history. Supposedly its walls were built a very long time ago. It's like a miracle that people back then could build huge stone ramparts like this. Makes you wonder how they managed it. Makes you wonder. Señor. Okay. On a day like this, when the weather is good, you can see Darn Tower clear as anything from the town's ramparts. It's amazing that our ancestors were able to build a tower that stretches up beyond the clouds. Go up the mountain road from the North Village and you'll reach Darn Tower. The thieves are based out of there. Though, so take heed. ¿Qué espadas y escudos? Sale. Véndame. Ah, welcome. What will you do? Speak to shopkeeper. You have to be careful when fighting monsters. Never approach them heads on. That's suicide. If you strike from the side or the back, even the toughest enemy can be taken down easily. Okay. Comprar arma. Which sword would you like? Short sword, long sword, talbot. But long sword? The long sword is well suited to combat. Befitting a true swordsman, its workmanship is top class. 2000, no, pues no me alcanza. A dos, no, pues 2000 no tengo. Cancelar. Short sword. The short sword is small, but it's light and easy to handle. An excellent choice for daily use. 500, pues sí, comprar. Short sword has been purchased. Ah, thank you. Y ya. Viejo carero. Equipo. Ay, ¿cómo le pongo? Ah, equipo. Está. Espada. Ah, está perro la espadona, Equipar. Ya está equipada. Ah, la trae la manilla, ¡Jaja! ¡Qué perro! A ver, vamos a poner un escudo, ahora una armadura. Hola muchacha. Ever since the silver mine on the mountain was closed, the cost of everything has risen so damn dramatically. Aurora se llama esa. Como la princesa. Abudoda, como decía la Elena cuando hablaba más raro. Abudoda. Still, it's not like we could actually sell any of our silver goods. What with the storm wall and all. Sí, pues es que la oferta y la demanda. And needs have to come before wants, you know. Necesidades antes de deseos, ¿o qué? ¿Viste eso, griega? Recuerda las necesidades. Épale, mira ese Goku, Super Saiyajin. Oh, welcome, Dios Armory. Speak to shopkeeper. Offense is a great luxury, but defense is an absolute necessity. As such, proper armor is vital. They say the best defense is a good offense, but if the situation gets ugly, offense won't matter one whit. Vamos a comprar armadura. Which armor would you like? Pues, cota de malla. It's made of knit chain, easy to move around in, and well ventilated so as not to slow cook its sweater. Todos, ¿qué? Sí, yo oí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, oí. Kakaroto Style. Sí. Bueno, ¿cuánto cuesta? 400, no me alcanza para el escudo. Pero pues comprar, sale. Thank you, use it well. A ver, ¿y un escudo cuánto cuesta? Un escudo pequeño. The small shield is made of reinforced wood. Light and easy to use. 700. Está pendejo. Pues
Pensó que era matar monstruos para conseguir dinero o algo. You should look at our less expensive wares. I believe they will suffice. Pues el largo está más grande, o digo más caro, obvio. 6,000. Cancelar. Cancelar. Ay, le pico sin querer. Salir. Vamos a equipo. Vamos a... está bien perra la ilustración de la armadura, me gusta. Equipado. Vámonos, ahora sí andamos invencibles. En shit. ¿Cómo consigo dinero? Necesito 700 por un escudo. ¿Pues juego de azar o qué? My big brother was a minor. Minor, suena como menor. Minor. But he got attacked by a monster in one of the tunnels and barely made it out alive. He tried to fight back using his pickaxe, but it didn't work too well. Still, he made it, and that's what really counts, right? Ser positivo and shit. Hey. Rhea. I am Rhea, a poet and a troubadour. My priceless silver harmonica has been stolen, and I don't know what to do. I value it nearly as much as my own life. Recordemos que esto estuvo en el video de introducción, así que debe ser importante. Rhea, ¿de dónde la perdiste, muchacha? Up until now, I've been traveling in search of that perfect melody. I play ancient songs lost in the sounds of time, dug from the depths of Asteria's long forgotten past. But without my silver harmonica, I can play nearly a single note. Swordsman, if you should learn any clues as to whereabouts of my harmonica, would you please tell me? Anything at all, be it rumor or fact, please. I am Rhea, poet and troubadour, blah, 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 harmonica. Bueno, ya se está repitiendo. Oh, the other side of the northern pass, where a huge bowl-shaped crater, bla bla bla, ahí donde están los thieves. Ahí debe estar la armónica de la viejona. I saw Pim pick a ring off the ground the other day. Right after that, he went straight to his store and put it on the shelf. What kind of lowlife will just sell something he finds like that? Vamos a un pillo. Bueno, pues vamos a intentar matar a un monstruo. Vamos a salvar porque pues... Vamos a dejar el retro style un rato. Ay, no sé, bien difícil así. Órale, puerco. Ahí está. A la madre, que una mancha de sangre ahí súper... Ay, güey. Ay, cabrón, me matan. Ah, ese es difícil. Ahí está. Pues no me dan nada porque queda una mancha de sangre en el piso. ¿Qué onda? Ah, no, sí me está dando oro, ¿verdad? Un poquillo, ¿verdad?
Ah, está efecto de sangre activado. Para que junte 700 me van. I wonder what caused the storm. Well, if we knew that, we might be able to get rid of it. Bueno, como no tengo opción, voy a ir a curarme aquí. Espero que no me cobren. Don't want to stop you, but please be careful. Need healing. ¿Cuánto me cobra? This is probably going to hurt. Disinfecting, medicating, bandaging, praying profusely. There we are. Try not to strain yourself. You need your strength. Es que como otro... Ay, el triángulo para que... Para tener otro ataque ahí más chido. Voy a buscar el manual, la neta, para... Órale, puerco, órale, órale, cerdo. ¡Ay, me voy a morir! ¡Madre mía! Qué divertido, hay que decirlo. Aunque como que me hace falta nivel así como para... La raya roja esa será de qué nivel. Órale. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, sí! De frente no le voy a pegar, ¿entiendes? Perro. Me morí, qué pendejo. Chingado.
No tiene continue. ¡Qué pendejo! Bueno, ok. Me lo merezco por perro. Chingado. Lo bueno que no lo puse en difícil. Me hubiera puesto en fácil, la neta. ¿Qué papa? ¿Cómo que qué papa? Uno dice que mató un ahí demonio azul. Evidentemente súper poderoso. Ni pedo, ya. ¿Qué papa, dice? No está fácil la vida de Homero. Ahora el cerdo. ¿Qué papa? ¿Y esa papa? Vas a ver. Y no te digo nada cuando pierdes en el Pokémon. Nada te digo. Ah, si me quedo parado me sano. Ah, bueno, pues es otra cosa eso. Vale, puerco. ¿Qué papa? ¡Ah! Qué bonito es este juego, debo decirlo. Su simpleza se me hace linda. Muy linda. A la madre. Bam, 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 bam.
Pues sí. Salvar, salvar. ¡Sí! Mira, me mató ahí. Qué bueno que acaba de salvar. Uf. Pues que puede morir en cualquier momento aquí, qué pedo. Ok, tengo que quedar así cruzado. Como movimiento que hay que hacer. A la madre. Remangada le digo, es una remangada. Casi me mata.
madre. A la que mata. Casi completo para el escudo. Ay, güey. Level up. Oh, yeah. Más poderoso que nunca. Ay, ya bien pelados se mueren. Y nada que me maten. Ay, hay un Terminator a la madre. Voy a hacerme la buena, ¿verdad?
va a poner bien cabrón los malos. Ya un nivel y ya, y ya voy a comprar el escudo. ¡Vámonos! Level up, ahora sí, cerdos. Ando bien Saiyajin, ahora sí. Bien Super Saiyajin. Aburrida de hacer ver esto. ¿Ya ganaste alguna partida, plebe? Cuéntame tus triunfos. ¿Cuántos goles metiste? Cuéntamelo todo. Dígate. Bueno, ya.
gratificante este gameplay, nomás chocar ahí, matar. Pum, pum. A otro nivel y ya. Curar, no hace que me muera. Level up. Ya. Y ahora sí vamos a comprar el escudo. Ya me siento bien súper fuerte, imparable. ¡Ah! ¡Testosterona! El pueblo de Minea. Entonces vamos a ir a comprar, dije, un escudo. ¿Dónde está? Ah, ahora sí, perro, dame el grande. Goku, comprar escudo. Escudo grande. Durable and can stand up to any attack thrown at you. 6000, pensé que costaba 2000. Olvídalo. ¿El medio? Shield is made with leather wired into a frame. It's light, protected splendidly. Por 2000 oros. Comprar. De perro, Use it well. Come again. Tipo. Vámonos. Si la defensa sube. Soy un perro con el escudillo y... A ver, ¿y la espada más chida cuánto costaba? Longsword. 2000. Le hubiera comprado. No, cancelar. Ah, que la fregada. Bueno, ahora sí estamos armados, vamos a ir a ver a esa bruja. Sarah.
My grandpa often tells me Ethereum fairy tales. Sácate. Ahora listo, lista, mujer. Sarah Swartman, thank you for returning. Tell me, are you familiar with the Books of Is? No. Is was the name of an ancient kingdom that existed here ages ago. Okay, ese es el nombre del reino. The lost history of the land is written within the Books of Is. Okay, eso tomando sentido todo. It is unknown, however, who actually inscribed their words, but the 6 books detail the reason for Is fall from grace. My crystal ball tells me that one of the books is in the mountain shrine. Sorma, will you seek the books? Yes, I will. You will? Ah, Swordman, you are truly the man I've been seeking. Thank you very, very much. Please take this with you. It will show you the way within the shrine. Hey. El cristal de Sara te ha sido entregado. First, please visit Jeva in the village of Sepik. She is my aunt. She knows a great deal about the history of Is. I am certain she will be of aid to you. Sepik village is to the northeast. Just outside Minea, you will pass through it on the way to the shrine. First, please visit Jeva in the village of Sepik. She's my aunt. She knows a great deal about the history of Is. Ya quedó. Sale chavala. Entonces vamos a ir al pueblo ese a visitar a Jeva, la tía abuela de Sarah. Ay, ya le puse que era tía abuela, ¿no? Acá esta viejona todavía no encuentra su pedo. Rija, coge the trip, we trabajo. Armónica de plata, no olvidar. Estamos ready. Y nada que bien diga, salvar. Y nada que bien hardcore, ya los mozos. Dice South Minea 200 Meillie North Sepik Village 9 Krimlea metros y kilómetros esto. Okay. Al norte Rastin Village a 7 kilómetros sale. El puerco. North Sepik Village, Rusty Mine, South Minea. Me estoy acercando. Ese perro ya, cofre. East Sepik Village, northwest Rastin Mine. Aquí tengo que agarrar para acá entonces. North Sepik Village. Al norte aquí. Ay, cabrón.
It's a big village, digamos. La villa de Cepic. ¿Cómo la Cepic? When I was young, I used to archive historical documents. One of them tells of two goddesses who saved the country from a great cataclysm. If such goddesses truly existed, we wouldn't have to live in fear of these accursed monsters. I like to think that if the monsters are real, then surely the goddesses are too. I like to think that if the monsters are real. Hay que buscar a la otra viejita. The mayor is acting quiet. ¿Qué pedo? Porque esto es en... No, siempre ha estado eso. The mayor is acting quite suspect. He keeps wandering around the village, muttering something under his breath. Something about giving the thieves everything he owns and hoping that's enough. What is that all about? Pues está cristalino, vieja, de lo que se trata. The mayor is acting quite suspect. He keeps wandering, blah, 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 blah. La casa del mayor. Mayor Rubbles. Oh, young man, where did you came from? Ah, from Barbado. You know Dr. Bluto then. Good. I have something to tell you, but you must promise me you will not let the villagers know about it. Will you keep this conversation between us? How will you respond? Of course, my man. This village's charm of protection, the silver bell, has been stolen by thieves. I desperately wish to get it back. If worst comes to worst, I'll pay any price the thieves may ask. Will you negotiate with them on my behalf? I asked the villagers, but they simply mustn't know of this. Yes, I will. You'll do it? Thank you so much. The thieves' den is north of the village on the mountain road. If you meet their leader, please tell him that I'll pay whatever price he asks for the bell. I'm counting on you, young sir. I'm counting on you. And the destiny of the village depends on you as well. Give us home Sarah's crystal. I see, so you are the swordman Sarah has been seeking all this time. You intend to find the Book of Peace within the shrine, do you? I believe you will be needing this key then. Shrine key has been obtained. The ruins atop the mountain were once known as Solomon's Shrine. If one of the Book of Peace is there, it will no doubt be somewhere in the shrine's lower levels. The entrance to the lower levels is well hidden, but that crystal will show you the way. Virtually anything may await you in there, however. Make certain you are well prepared before you go. Be well prepared before you go. The ruins atop the mountain were once known as Solomon's Shrine. If one of the books... Ándale, doña Lleva, venga, demon. Viejos pelonchas. Back in my mining days, I once came across an old chamber filled with light and terrain. I saw the most beautiful statue of two goddesses. It felt sacred, like I was looking on the guardian spirits of the mine. Since then, we miners have been praying every day. One day, one of the goddesses statues just disappeared without a trace. We all took that to be an omen. But what does it mean? The other statue was holding a big black pearl. It should still be down there, but with all the monsters... Within all the monsters
I'm not about to go check. I would love to see that statue again, but I could never survive in there. Perhaps you could, though. The other statue was holding a big black pearl. Blah, 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 blah. A strange old woman named Jepa lives in this village. When I was young, she